Open mo na to. Ayaw mo ba? Ito naman gift ni Papa to eh. Oh. Wow. Oh, ayan na. Oh. Yan, lagay mo yung mga... No! Ito gagamitin mo. Oh, blue. Ganun oh. Blue. Yan ano. Oh. Lagay mo yung blue. Yan. Ito pa. Hindi ganun oh. Kukuhanin mo ganun oh. Put it down. Yan ano. Oh, oh, oh. Oh. Tapos red. Oh. Oh. Hindi ganun oh. Bitawan mo anak. Yan. Ayan. Sanahan. Blue. Ay. Hi. Hindi ganyan. Yan, galing ah. Galing. Si Papa, look mo si Papa. Oh, ito bubukan mo ganun oh. Red. Lo, ganun yun ipagkuha eh. Blue. Blue. Paluwagin muna natin. Gusto violet. Ano sa paa? Ayan o. Ito gamitin mo yung blue. Hindi ka nagsa-cellphone ngayon. Ulo, kumoy. Ito. Nagamit mo to. Ito po oh. Orange. Yellow. Ulo, kinamoy. Ulo. No. Nagamit yung tong. What color is this? This one. This one. Huh? Yay! Very good. Good job.